Hello friends, እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይህ አብረን እንደግ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ለሲኦሲ ተፈታኞች ማን ነው አሪፍ ጥያቄዎችን ያመጣንላችሁ ነው። ጥያቄዎችን የምናስመጣቸው በስክሪንሾት በሶፍት ኮፒ በሃርድ ኮፒ እኔም ስፈተን የነበሩትንና አሁንም እየተፈተኑ ያሉበትን ማለት እሱን ጥያቄዎችን እየሰራን ያለ ነው። ሞጁል ምናምን ሳይሆን ራሱ ጥያቄውን ፈተና ላይ ያለውን እያንዳንዱን ነው ያመጣነውና በስክሪንሾትም አለ ቴሌግራም ቻናል ላይ ጆይን አድርጋችሁ እዛ ላይ በሶፍት ኮፒ የሚጫኑትንና በፎቶ መልክ ያሉትን ጥያቄዎች እዛ ላይ የሚወሰዳችሁ ለማምረት ትችላላችሁ። እኔ በየጊዜው ያስቀመጥኩው ዲስክሪፕሽን ላይ በመሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ጥያቄውን ያን ወስዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለሌቭል 3 እና ለሌቭል 4 ለዳታቤዝ ማለት ነው ኮመን የሆኑ ጥያቄዎችን 18 ጥያቄዎች ይዤ መጥቻለሁ። እነሱን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ቲዮሪ ነው። ቲዮሪ በመታነቡበት ሰዓት ኮንሴፕቹዋል አድርጉት ማለት የሆነ ሽምደዳ እንትናት በሉት ማለት አሁን ለምሳሌ ሴሌክት ኢዝ ሚንስ ምናምን ብላችሁ መሸምደድ ሳይሆን ሴሌክትን አያችሁት አይደለ ጀስት ኤስኪዩኤል ሰርቨሩ ላይ ሄዳችሁ ሴሌክት ዚስ ፍሮም ዚስ ቴብል የሚለው በመትሰሩበት ሰዓት በራሱ ጊዜ ተሸመድዱታላችሁ ማለት ኮንሴፕቱን ታውቁታላችሁ ማለት ነው። በዛ መልኩ አድርጉት። ኤስኪዩኤል ሰርቨር 28 አርቱ እንዴት ዳውንሎድ አድርገን እንደምንጭን አይተናል። አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ሁለቱንም በሃርድዌርና ኔትወርኪንግ እና በዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን ፕራክቲካሉንም ቲዮሪውንም ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ያደረግን የምንሰራ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እናንተም የነበራችሁ ቤተሰብ የነበራችሁም ሼር አድርጉላችሁ። በጣም ፍትህ ይሆናል የምንላቸውን ጥያቄዎች ፖስት እናደርጋለን። ስለዚህ ዛሬ ወደ አዘጋጀውላችሁ ጥያቄ ወስዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ። Question number 1. With which type of SQL server recovery model are all database changes logged expect those that cause large log entries? A. Differential recovery. B. Full recovery. C. Simple recovery. D. Bulk logged recovery. የዚህ ጥያቄ መልስ D. Logged recovery ነው። Question number 2. Using SQL Server 2000, which of the following symbols is used to indicate parameters in stored procedures? እናንተ የምትሰሩበት 2000 ነው። ነገር ግን ፈንክሽናቸው ተመሳሳይ ነው። እዚህ ላይ ጥያቄው ነው እንደዚህ ያደረጉት 2000 ያደረጉት ችግር የለውም። A ሃሽ ወይም የመሰላል ምልክት፣ B ፐርሰንቴጅ ምልክት፣ C የኤንድ ምልክት፣ D አት ምልክት። የዚህ ጥያቄ መልስ D የአት ምልክት ነው ማለት ነው። Question number 3. What mode of authentication does SQL server not provide? A. Windows only security. B. Both SQL server and Windows only security. C. Mixed security. D. SQL server only security. የዚህ ጥያቄ መልስ D. SQL server only security ነው። Question number 4. The strictest transaction isolation level provided by SQL server is called A. Repeatable read. B. Serializable. C. Read committed. D. Read uncommitted. የዚህ ጥያቄ መልስ B. Serializable ነው። አምስተኛ SQL server program code that is executed instead of an SQL command that needs to processed is called an A. Instead of trigger. B. Before trigger. C. After trigger. D. Begin trigger. የዚህ ጥያቄ መልስ A. Instead of trigger. Number 6. Which type of SQL server cursor concurrency places an update lock on a row when the row is read? A. Read only. C. Optimistic. B. Scroll lock. D. Read committed. የዚህ ጥያቄ መልስ D. Read committed. Number 7. Which of the 3 possible types of trigger
does SQL Server support? A. Instead of only, B. After only, C. Before only, D. Instead of and after only. የዚህ ጥያቄ መልስ D. Instead of and after only. Number question 8. Which of the following is a way to create and modify tables using SQL Server? A. Write SQL Server using either create or alter SQL statements only. B. Use the graphical facilities of SQL Server Enterprise Manager only. C. Both of the two methods above will work. D. Neither of the two methods above will work. የዚህ ጥያቄ መልስ C. Both of the two methods above will work. Number 9. With which type of SQL Server recovery model is no logging done? A. Differential recovery, B. Full recovery, C. Bulk logged recovery, D. Simple recovery. የዚህ ጥያቄ መልስ D. Simple recovery. Number question 10. SQL Server 2000 stored procedure can A. Never be kept within the database, B. Be kept within the database and invoked by application programs, C. Be stored on the user's computer, D. Support before instead of and after types. የዚህ ጥያቄ መልስ B. Be kept within the database and invoked by application programs. Question number 11. What is the best data type definition for Oracle when a field is alphanumeric and has a length that can vary? A. Varchar 2, B. Char, C. Long, D. Number. የዚህ ጥያቄ መልስ A. Varchar 2. Question number 12. The SQL command to create a table is A. Make table, B. Alter table, C. Define table, D. Create table. የዚህ ጥያቄ መልስ D. Create table. Question number 13. A blank is a stored program that is attached to a table or a view. A. Pseudo file, B. Embedded select statement, C. Trigger, D. None of the above is correct. የዚህ ጥያቄ መልስ C. Trigger. Number question 14. The drop table statement. A. Deletes the table structure only, B. Deletes the table structure along with the table data, C. Works whether or not referential integrity constraints would be violated, D. Is not an SQL statement. የዚህ ጥያቄ መልስ B. Deletes the table structure along with the table data. Question number 15. SQL views can be used to hide columns and rows only, B. Complicated SQL syntax only, C. Both of the above can be hidden by the SQL view, D. None of the above is correct. የዚህ ጥያቄ መልስ C. Both of the above can be hidden by an SQL view. Question number 16. The SQL statement to create a view is A. Create view, B. Make view, C. Select view, D. Insert view. የዚህ ጥያቄ መልስ A. Create view. Question number 17. A SQL server automatically creates an index on A. Primary key only, B. Foreign key only, C. Both primary and foreign keys, D. SQL server never automatically creates an index. የዚህ ጥያቄ መልስ C. Both primary and foreign keys. Question number 18. To update an SQL view, the DBMS must be able to associate the columns to be updated with A. A particular column is a particular underlying table, B. A particular column is a particular row,
a practical column in a particular row. C. A particular row in a particular underlying table. D. None of the above is correct. የዚህ ጥያቄ መልስ C. A particular row in a particular underlying table. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቲዮሪ ወይም ፕራክቲካል ቪዲዮ እንገናኛለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለዛሬው እዚህ ላይ እናቆማለን። See you next time. Thank you for watching. Goodbye.